हरि ओम। श्री पातंजल योग दर्शन प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः। अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा। अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। तत्र स्थितो यज्ञोऽभ्यासः। स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः। दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं। तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्णं। वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः। विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः। भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां। श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां। तीव्रसंवेगानामासन्नः। मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशैर्परामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्णं। क्लेशकर्मविपाकाशैर्परामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं। स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं। ततः प्रत्यक्षेतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्य अविरतिभ्रान्तिदर्शनाल्लब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः। दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे च यत्त्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसभुवः। तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः। मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं। प्रच्छर्दनविदारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी। विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं। स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा। परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः। क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मनिर्ग्रहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तदस्तद अंजनता समापत्तिः। तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता। सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं। ता एव सबीजसमाधिः। निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यां मन्यविषया विशेषार्थत्वात्। तज्ज संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्विजसमाधिः। इति श्रीपातञ्जलयोगसूत्रे प्रथमसमाधिपादः। हरि ओम्।